हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योमा टीवी। सो गाइस, आज की योमा टीवी की वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ ओड ऑफ नाइटिंगेल के बारे में। सो गाइस, लास्ट वीडियो मैंने इस पोएम के राइटर यानी जॉन कीट्स के बारे में बनाई थी। सो गाइस, उस वीडियो का भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, लेकिन मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप उसको एंजॉय कर सकें। सो गाइस, जॉन कीट्स काफ़ी फेमस नाम है लिटरेचर पोइट्री में, और इस बात का आप सब लोगों को भी इल्म होगा जो कि लिटरेचर के शौकीन हैं। सो गाइस, जॉन कीट्स के जो फेवरेट कह रही हूँ, फेमस ओड्स थे, वो इन 6 ओड्स में से 5 ओड्स थे। ओड ऑफ साइकी, ओड ऑफ नाइटिंगेल, ओड ऑफ ग्लेशियर अर्न और ओड ऑफ मेलिकुली जैसे ये फेमस कुछ ओट्स थे जो उनके ज़्यादा फेमस हुए थे। इन्होंने 2019 से लेके 2018 टू 2019 के अंदर ये 6 ओट्स लिखे थे जो कि इनके काफ़ी फेमस हुए थे। सो गाइज, इनकी पोइट्री काफ़ी ज़्यादा मैच्योर, खूबसूरत, रियलिटी और मौत के को ज़ाहिर करने वाली थी। ये एक रोमांटिक पोइट थे जिनकी क्लासिक रोमांटिक पोइट्री होती थी, और इन्होंने अपनी इस तमाम लाइफ जो है वो पोइट्री को बेटर करने में लगा दी। उन्होंने पोइट्री की बेटरमेंट के अंदर अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी थी। सो गाइस, इनकी जो ये पोइट्रिक एक फॉर्म थी जो कि काफ़ी खूबसूरत अंदाज में डायलॉग्स को पेश करना, इसकी वजह से जॉन कीट्स काफ़ी फेमस थे। सो इस पोइम में इन्होंने की बेसिक राइमिंग रखी है जो कि शेक्सपियर से मिलती जुलती है, और आपको पता है कि शेक्सपियर काफ़ी फेमस पोइट हैं। सो गाइज, अब मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज ये दे दिया है, इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि यंगेस्ट पोइट थे जो कि इतने ज़्यादा फेमस हुए, और ये काफ़ी यंग उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, यानी ये एट एज ऑफ 27 इनके इंतकाल हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी। सो गाइज, ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन जॉन कीट्स के बारे में। अच्छा, इनकी डेथ की वजह जो थी वो ये थी कि इनको टीबी हो गया था। फर्दर अगर आपको जॉन कीट्स के बारे में जानना हो तो मैंने इनके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है जो कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ जॉन कीट्स के नाम से है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जहाँ पर जाके आप जॉन कीट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनकी पैदाइश, उनकी डेथ, कॉज और ईटीसी सब कुछ। सो गाइस, ओवरव्यू हो गया जॉन कीट के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं ओड ऑफ नाइटिंगेल जो कि हमारा आज का टॉपिक है। सो गाइस, ओड ऑफ नाइटिंगेल के अंदर टोटल 8 स्टैंजा हैं, और इन स्टैंजा में हर में डिफरेंट डिफरेंट बातें बयान की गई हैं। आपको मैं बताती चलूँ कि इनको टीबी था, जिसकी वजह से ये रोज़ पेन में मुब्तला होते थे, कभी फीवर, कभी कुछ कभी कुछ। इस पेन से गुजरते हुए उनकी ज़िंदगी काफ़ी तकलीफ़ें थी। इन्होंने ओथ ऑफ नाइटिंगेल के अंदर इस तरह से बयान किया है कि ज़िंदगी की मुश्किलात को ये नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते हुए भूल गए। जॉन कीट्स जो हैं वो पैदा इंग्लैंड लंदन में हुए थे, लेकिन जब उनकी डेथ हुई, वफात हुई, जब वो बीमार थे, तो उस टाइम में वो रोमन इटली में थे। जॉन कीट्स ने इस पोइम के अंदर उन्होंने ये टोटल पोइम सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 आवर्स में लिखी थी। वो इस टाइम अपने एक दोस्त के घर में एज अ पेन गेस्ट रह रहे थे, और उस घर के गार्डन के अंदर एक ट्री था, और उस ट्री के ऊपर नाइटिंगेल का एक नेस्ट था। सो गाइस, वो नाइटिंगेल का अक्सर सॉन्ग सुना करते थे और उन्हें वो बहुत अच्छा लगता था। उस नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुनते हुए वो काफ़ी स्मूथ, पीसफुल और अच्छा फील करते थे। इन्होंने एक दिन उसी दरख्त के नीचे चेयर रखी और नाइटिंगेल पोइम 3 से 4 घंटों में लिख दी। तो गाइस, इस पोइम के अंदर बेसिकली पोइट ने ये लिखा है कि नाइटिंगेल का जब उन्होंने गाना सुना तो वो एकदम से उसके अंदर डूब गए, और नाइटिंगेल का गाना सुन के उनको ऐसे फील हुआ कि उन्होंने ग्रेप्स की वाइन पी ली है जो कि फ्रांस के बहुत ही हॉटेस्ट एरिया में बनी हुई है, और जो काफ़ी एक्सपेंसिव वाइन होती है जिसका नशा बहुत ज़्यादा होता है। इन्होंने वो वाइन पी ली है, और इसकी वजह से अब ये ख़ुद को इतना रिलैक्स फील कर रहे हैं कि इनको कोई भी पेन, कोई तकलीफ़, परेशानी याद तक नहीं रही। नाइटिंगेल का
سانگ اتنا ان کے لیے پیسفل ہے. نائٹنگیل کا سانگ ان کو سوائن کی طرح لگتا ہے. نیکسٹ اسٹینزا میں وہ بات کرتے ہیں کہ او نائٹنگیل، میں تمہارے سانگ کو سن کے ذرا سا بھی جلس نہیں ہوا. مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، میں بہت خوش ہو رہا ہوں تمہاری خوشی کو دیکھ کے. الٹا تمہاری خوشی کو دیکھ کے میں اتنا خوش ہو رہا ہوں کہ میں اپنا ہی غم بھول گیا ہوں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ساگے اسٹینزاز میں یہ کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نائٹنگیل کے ساتھ اس کی دنیا میں چلا جاؤں، ان گھنے جنگلوں میں چلا جاؤں جہاں پر جا کے کوئی بھی نہ ہو، میں ہوں اور نائٹنگیل کی اس خوبصورت سانگ کی آواز ہو. اس دنیا کی تمام تکلیفوں سے، تمام فیک چیزوں سے دور چلا جاؤں میں اس ورلڈ میں جہاں پہ نائٹنگیل رہتا ہے. اس سے نیکسٹ اسٹینزا میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں پر میں اور نائٹنگیل اس وقت ڈیپ فارسٹ میں بیٹھے ہیں، وہاں پر چاند کی روشنی تک نہیں آ رہی. چاند کی روشنی بھی وہاں پر چھن کے آ رہی ہے درختوں میں سے. اتنے گھنے درخت ہیں جہاں پر وہ اور نائٹنگیل بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب نائٹنگیل کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے، اس پوئم کے فیئرویل کا وقت آ گیا ہے، اور اب مجھے دوبارہ اس نائٹنگیل کے خوبصورت سانگ کی خوبصورتی سے نکل کے دوبارہ اس ریئل ورلڈ میں جانا ہوگا جہاں پر تکلیفیں میرا انتظار کر رہی ہیں. یعنی ٹی بی جو کہ اس وقت بہت سارے نوجوانوں کی موت کا ذریعہ بن رہا تھا، وہ ان کے لیے انتظار کر رہا تھا. سو گائز، جان کیٹس کی لائف بیسیکلی کافی ڈیفیکلٹ بن گئی تھی. اس وجہ سے انہوں نے اوڈ آف نائٹنگیل کے اندر اپنی تکلیف کو تھوڑا سا ایکسپریس کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پوئم میں یہ بھی کہا تھا کہ ان کو موت کس طرح کی چاہیے. انہوں نے کہا میری موت اس طرح کی ہو کہ میں نائٹنگیل کا سانگ سنتے ہوئے خاموشی سے مجھے موت آ جائے رات کے وقت جب میں سو رہا ہوں، تاکہ نہ مجھے کوئی تکلیف ہو، نہ کوئی میری بات سنے، نہ کچھ ہو. ان دنیا کی تکلیفیں ان کو اتنی زیادہ مشکل لگ رہی تھیں، اتنی ان کے لیے پینفل ان کی زندگی ہو چکی تھی کہ ان کے لیے جو تھی وہ موت زیادہ خوبصورت اور زیادہ آسان ان کو دکھائی دیتی تھی. ان کو موت بہت زیادہ چارمنگ لگتی تھی کہ ان کی اب تکلیفیں ایک دفعہ جب ان کو موت آئے گی تو ختم ہو جائے گی. سو گائز، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو اوڈ آف نائٹنگیل کے اوپر اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو لگی ہوگی. اور مجھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں ہمارے یوما ٹی وی کو. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.